Sige, sa church ha. Ano, Body of Christ? Amen. Isa pa, isa pa. Very good. Oy, drink mo na Yakult. Yan. Isa pa. Body of Christ? I love you pa yang. Ay, sure. La na kaya, yay? Fever pa? Konti, no? Si Daddy, pauwiin na natin, poy. Ano? Anong sabihin mo kay Daddy? No, no yan. Dirty na yan. Ito lang. Sige. Body of Christ. Ano answer? Amen. Si Tita, si Inchik Pod. Ha? Si Kuya. Kuya, Body of Christ ka, Kuya? Ha? Sige na. Kalawat ni Kristo. O, last na. Ay, tama na. Drink mo na, Yakult. Ay, chuchoy. Ay, yakay. Sige na. Water lang. Check water, check. Ay, hindi na. Okay. Ay, dance day ka? Ay, Ana, isa pa. Paano yun? Ay, Spider-Man. Double.